Hello viewers, I am Shubhashish Bandyopadhyay before you with Micro Teaching English. আমি শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের সামনে মাইক্রো টিচিং ইংলিশ নিয়ে এসেছি নতুন একটি টপিক নিয়ে। আজকের বিষয় এডিটোরিয়াল লেটার and I would like to entitle it as 4 important aspects in an editorial letter. আজকে ছাত্রছাত্রীরা আমি যে বিষয়টি নিয়ে এসেছি সেটি হচ্ছে 4 important aspects in an editorial letter. छात्र छात्राओं, अभी जो विषय को लेकर तुम्हारे सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वो है 4 important aspects of an editorial letter. একটি সম্পাদকীয় চিঠি তাতে 4টি কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকবে তাই আজকের আলোচনার রাখছি। দেখো, এডিটোরিয়াল লেটার মানে কোনো একটি পত্রিকার एडिटर के लिखा হবে। संपादक के पास एक खत भेजना है अंग्रेजी में, तो पहले जो इंटरनेशनल फॉर्मेट है उसके अनुसार फ्रॉम लिखना है, तुम्हारा पता, जैसे कि ब्लॉक कैपिटल में लिखना है। इसके बाद होगा पूरा पता लिखने के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखना है डेट। বুঝতে পারছো, প্রথমে লেখা হলো ফ্রম, দিয়ে তোমার ঠিকানা, সেটা পেনের একটা আঁচড়ে বড় হাতের সবকটা অক্ষরে লিখতে হবে, সংখ্যা, তোমার জায়গা, যে জায়গায় তুমি থাকো তার ঠিকানা, পুরো যে তোমার ডাক বিভাগের যে চিঠি আসে সেই ঠিকানাটা লিখতে হবে, একদম জেলা এবং পিন উল্লেখ করে। আর তারপরে লিখতে হচ্ছে একটা লাইন ছেড়ে তারিখ, তারিখটা সংখ্যায় থাকবে, মান্থটা ওয়ার্ডে লিখবে এবং ইয়ারটা সংখ্যা লিখবে। जो तारीख लिखना है वो है दिनांक को लिखना है संख्या के साथ, लेकिन जो माह वो रहेंगे स्पेलिंग करके, मतलब पूरा अंग्रेजी में जो भी महीना है वो लिखना है और साल डिजिट में संख्या में लिखना है। कुछ जगह छोड़कर टू लिखना है, द एडिटर, फिर पूरे दा लिख के पत्रिका का नाम, फिर उसका पता, जो भी है टेलीग्राफ, स्टेट्समैन और कुछ भी लिख सकते हो, और उसका पता गूगल से पता कर लेना और लिख लेना। अच्छा, जो 4 विषय की जिक्र मैं करने के लिए जा रहा हूँ, इसके आगे तो रहेंगे सब्जेक्ट जो क्वेश्चन में दिए जाएंगे, वो तो लिखना ही है। सोचो कि अगेंस्ट रैश ड्राइविंग ऑफ व्हीकल्स इन योर लोकेलिटी, इस विषय पर लिखना है, तो कैसे लिखोगे? রেসপেক্টেড ম্যাডাম অবলিক স্যার। যখন তুমি জানো না যে এডিটার পুরুষ না মহিলা, তখন এইভাবে লিখবে রেসপেক্টেড ম্যাডাম স্ল্যাশ স্যার। তাহলে কি হলো? যদি তুমি জানো পুরুষ তাহলে রেসপেক্টেড স্যার লিখবে, আর যদি তুমি জানো মহিলা তাহলে রেসপেক্টেড ম্যাডাম লিখবে, আর যদি না জানো তাহলে রেসপেক্টেড ম্যাডাম অবলিক স্যার। কমা দেবে, কমাটা অনেক ক্ষেত্রে দেওয়াটা সঠিক, কারণ আমরা কথা বলার সময় থামি, সেই জায়গাটা কমা দিয়ে ইঙ্গিত করা হবে। इसके नीचे क्या है लिखना है, अभी जो इसके बारे में मैं जिक्र किया, द 4 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन एन एडिटोरियल लेटर। पहली दफ़ा तुमको लिखना है फैक्ट, फिर दूसरा है उसका असर, फिर तीसरा है इससे जुड़ा हुआ बाकी बातें, और चौथी है कि इसका रोकथाम कैसे किया जाए, उसका कुछ সুঝাও। কি বলছি আমি? যে 4টে ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্টের কথা বলেছি, 1 নম্বর হচ্ছে ফ্যাক্ট, যেটা ঘটছে। যেমন এক্ষেত্রে আমি উদাহরণ নিয়েছি যে র্যাশ ড্রাইভিং, ধরো বলতে শুরু করলে আমি আরও 3টে পয়েন্ট বলে নিই। প্রথমে ফ্যাক্ট, তারপরে হচ্ছে তার রেজাল্ট, ফল কি হচ্ছে তার ফলে, আর তারপরে আরও অন্যান্য যে বিষয় সেগুলো কি, আর শেষে তোমার প্রস্তাব, এই বিষয়ে তুমি কি দিচ্ছ যেটা সমাধানের পথে নিয়ে যাবে বিষয়টিকে। হ্যাঁ, এরপরে যা ফর্মালি আমি বলে নিচ্ছি। ধরে নেওয়া যাক র্যাশ ড্রাইভিংয়ের ক্ষেত্রে কি বলা হবে, যে ইন আওয়ার লোক্যালিটি অ্যালং দ্য জওয়াহরলাল নেহরু এভিনিউ, পার্টিকুলারলি ইন দ্য স্কুল আওয়ার্স, উই আর হ্যাভিং র্যাশ ড্রাইভিং
and that had been causing several accidents. की बोललाम जे अभी जवाहरलाल नेहरू एवेन्यू पर हमारे लोकेलिटी में इतनी रफ्तार से जान वाहन चलता है या चलती है, इसके कारण चलते काफ़ी एक्सीडेंट हो रहा है, दुर्घटना हो रहा है। तो ये हुआ शुरुआत, फैक्ट। इसका असर क्या हुआ कि in the last fortnight it can be verified from the local subdivisional hospital and police station that 20 persons had been injured and 2 of them died on account of rash driving. ये हुआ असर। अभी क्या है और इसके साथ जुड़ा हुआ जो बातें हैं कि particularly in the school hours, the Carmel school vehicles, Hemshila Model School and other school vehicles and pool cars rush at a breakneck speed and most often, particularly in that congested hour, cause accident. अभी সুঝাও, এরপরে আসছে তোমার প্রস্তাব কি হবে যে strict traffic rules must be imposed in the place, including traffic police posting, and some posters must be planted not to exceed 20 or 10 km/h speed, and the concerned authority, that is traffic department, must adhere to the strict discipline in this regard, and they will keep on monitoring until the problem is resolved. With this letter, I would like to vent my vehement reaction through your reputed daily, and I'm quite sure that the concerned authority must take appropriate action drastically in this regard. Thanking you, yours faithfully. एरपरे तुम्हार नाम, सिग्नेचर एगुलो थाकबे। समझ में आया? अगर नहीं आया मुझे जरूर बोलना, मैं इसका खुलासा और भी करूँगा जैसा तुम्हें पसंद हो। Thank you, my viewers, for all the cooperative hands you have extended so long, and I hope you will surely share, comment and subscribe to this video and keep on writing editorial letters to different newspapers. Thank you. Have a nice day.